السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده من الذنب معصوما، ولا تجعل معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بادئا ببدء الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان. الحمد لله الذي بعث فينا رسولا صلوات ربي عليه، والحمد لله الذي أكرمنا بنعمة وجود أخينا العلامة الشيخ سعيد كامل بيننا اليوم كما كان الأمر بالأمس، فنشكره جزيل الشكر، ونتمنى نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل عمله خالصا لوجهه، وأن يجعله من أعلام هذه الدعوة، وأن يتقبل عمله، وأن يحفظه ويحفظ شيوخه ووالديه وذريته إن شاء الله بحول الله. فإن شاء الله بحول الله حتى لا نطيل عليكم الكلام، كما تعلمون الأخ سعيد كما يعني أنه يتقن اللغة الفرنسية والعربية، فحتى لا نضيع الوقت والأسئلة كثيرة، يعني كنا نطلب من الإخوة من يوم الجمعة وحتى قبل الأسبوع الماضي أن تأتي الأسئلة يعني قبل لتنظيم هذا الأمر، لكن الحمد لله فسنحاول وسيحاول أن يجتهد أخونا جزاه الله عنا خيرا، نشكره مسبقا على هذا المجهود الجبار. فحتى لا نتأخر نبتدئ مباشرة مع أسئلتكم والأجوبة التي إن شاء الله بحول الله سيفيدنا شيخنا الفاضل جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، وتقبل الله منا ومنكم جميعا، وجزاكم الله خير الجزاء، ويتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في العادة هادشي اللي بزاف دابا غيوليو يسمعوا والو، ولكن جا اخرى لا نقصو شويه. العادة الجارية عندي أن في مثل هذا اللقاء أن تكون الكلمة التي يعني ألقيها والتي يقترحها في الغالب
المنظمون للقاء أنا أترك لهم اختيار الموضوع الذي يحبون أن يكون فيه الكلام. ثم بعد ذلك إذا انتهينا من كلمتنا فأقول جملة بعد تقريبا كل محاضرة لي، أقول وقد يستأذنني المنظمون في فسح المجال للأسئلة، أقول لهم طبعا الأمر إليكم، لكن أتوجه بالكلام إلى الناس وأقول لهم أحبكم إلي من لا يسألني. وما كنت أظن أن المنظمين ها هنا واعدوكم، بل قال من يوم الجمعة نسأل أسئلة أتي. تهلاو فيك يا شيخ. ولذلك استأذنوا أن نبدأ معكم مباشرة من الأخير وهو الأسئلة. طبعا هو لعلهم يعني رأوا أن الحاجة قائمة، وأقول لكم لتكونوا على بينة من أمركم، نحن لا يمكن أن نجيب على كل الأسئلة لأن الوقت لا يسع الإجابة على كل الأسئلة، ولا أظن أني يعني إلا مرة واحدة فقط أجبت على كل الأسئلة، ولكن استمر المجلس نحو 4 ساعات. وهذه أسئلة الناس، لسنا نحن نختار الأسئلة. يقول هذا: السلام عليكم، من هو المسيح الدجال؟ من هذا اسم استفهام يجاوب به في الغالب زيد أو عمرو. من هو لا تريد ما هو المسيح الدجال وكيف هو؟ وصف لنا المسيح الدجال. ثم السؤال الفرنسي هو السلام عليكم شيخنا، أحسن الله عليكم، كي لو فو ميسي بارك الله فيكم، بماذا أجيب؟ زيد نقص شوية الله ذلك ركيز الله عز وجل. بماذا أجيب؟ واش بالفرنسية ولا بالعربية؟ حيث السؤال مخلط. العربية. عربية؟ طيب. السؤال والدي. نعم. هي الأخت. طيب، ما المسيح الدجال؟ المسيح الدجال هذا خلق خلقه ربنا سبحانه يبتلي به عباده فتنة كفتن كثيرة تكون في حياة المؤمن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فإذا كنتم راجعين فلا بد من أن تفتنوا، لا بد من أن تمتحنوا، لا بد من أن تبتلوا، والبلاء والابتلاء والفتن كثيرة، هذا أحدها بل هذا أعظمها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الفوميسي c'est une fitna. Vous savez, fitna, quand c'est dit, elle a un sens péjoratif. Et c'est ce sens-là que comprennent les gens. Et c'est un mauvais sens. Le mot fitna, en arabe, veut dire qu'est-ce qui fait la fitna et à quoi fait-il la fitna. Le forgeron fait la fitna. Et il fait la fitna au fer. Que veut dire le fait que le fer subit la fitna. Les Arabes disent فتن الحداد الحديد إذا عرضه على النار ليخرج منه كل معدن ولا يبقى فيه إلا الحديد الخالص. هذه الفتنة، هذا المعنى. Donc, que dire fitna? Quand le forgeron prend le fer et le met dans le feu, oui. Là, avant de le forger, il le met dans le feu. Maintenant, quand il le met dans le feu et que ce fer-là coule
le fer devient liquide et sort tout autre matériau autre que le fer. Il ne reste que le fer pur. C'est cette image-là qui a été prise, isti'ara, pour cette fitna que nous entendons tous. Ça veut dire quoi, fitna? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne te fait pas entrer dans le feu, mais il te fait entrer dans une situation où tu es purifié, où tout ce qui est mauvais en toi sort et que tu deviens pur, comme ce hadith, comme ce fer qui est pur maintenant, qui n'est que le fer, que tout matériau mauvais, moindre que le fer, s'en va. Donc, fitna en elle-même n'est pas mauvaise. Et c'est là le résultat de la fitna qui peut être mauvais. أنت عندما تفتن أنت تذهب إلى الامتحان هذه فتنة، لكن إذا نجحت في الامتحان تحمد الفتنة أم تبغضها؟ تحمدها لأجل ما أسفرت عنك وهو نجاحك وهو كذا. لكن إذا رسبت حينئذ أنت لا تحب الفتنة. الناس لا تفهم هذا المعنى، تقول الفتنة كذا. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من الفتن، لماذا؟ أنت لا تتمنى الابتلاء لأنك لا تعرف كيف تكون إذا ابتليت، ولا لا؟ يذكرون أن أحد العباد كان يقول اللهم ابتليني وسترى، يعني سترى ما يرضيك عني من الصبر ومن الاحتساب ومن الذكر ومن... Je dis que ce mot qui est pris d'une manière péjorative, il faut que vous le preniez d'une manière linguistique. Fitna en elle-même n'est pas mauvaise, c'est un test. Mais c'est ce qu'il y a après ce test qui est soit bon soit mauvais. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire Allahumma inni a'udhu bika min al-fitan. Ilahi, protège-moi de la fitna. Pourquoi? Parce que dans l'examen, tu ne sais pas comment tu pourrais être. Quelle est ta réaction dans l'examen? Maintenant, tu es dans l'état normal, tu fais ta prière, tu dis Rabbi. Mais si tu subis des tests, des examens, tu ne sais pas ce que tu pourrais. Peut-être que tu serais purifié, tu ferais le bien, tu irais vers ton Seigneur, peut-être que tu ferais autre chose. C'est pour ça que Salama, c'est meilleur. Et قلت لكم هذاك العابد، il y avait un érudit, un abid, tout le temps en train de faire sa prière, en train de jeûner, et qui un jour disait au Seigneur, fais-moi un test, envoie-moi un bala, un test, et tu verras. Et lui, il est honnête dans ce qu'il dit. Il veut montrer le meilleur de lui-même à son Seigneur. Et comment il peut lui montrer? En subissant le test. Mais il est fou. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Un jour, le professeur Hassan, Bilal est malade. Le professeur Hassan vient rendre visite à Bilal. Il voit un état de maladie très avancé. Il dit, mais cet état de maladie n'est pas normal. Est-ce que tu dis quelque chose? Bilal lui dit oui. Je dis, Allahumma in kunta mu'adhibi bi'adhabi fa'ajilhu li fi dunya. Li'ati al-akhirah. La tab'a al-futur. Si, mon Seigneur, tu as prévu quelque chose pour moi comme châtiment, dans l'au-delà, qu'elle soit là, maintenant, tout de suite, comme ça, quand on sera dans l'au-delà, qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Innaka la tutiqu. Tu ne peux pas. Salillah al-afiya. Demande à ton Seigneur, demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya. Al-afiya. شو العافية؟ ماشي انتم تشرحوا لي العافية. انا اسال ما هي العافية تقول لي هي النجاة، بس الله يجزيكم بخير قلت لكم ما تفهمش العافية. شنو هي بالفرنساوية؟
Hein? لا العافية العافية l'indulgence, l'apaisement, l'absolution. Là. Demande à ton Seigneur de ne rien t'affliger, de te garder dans cet état où tu ne subis rien. Alors, demande à ton Seigneur de t'épargner. Ne dis pas, si, oh mon Seigneur, tu me prépares quelque chose dans l'au-delà, là, donne-la-moi tout de suite, comme ça quand je vais au l'au-delà, je n'ai rien à payer. Là, ne demande jamais ça, demande à ton Seigneur que tu n'aies rien à payer, ni ici, ni là-bas. Demande à ton Seigneur qu'il t'emploie de ta miséricorde, de sa miséricorde. Tu vois, nous autres, le fou, cette personne-là qui disait, oh Allah subhanahu wa ta'ala, fais-moi un test et tu verras. Il le disait, lui, il était honnête. Il ne prétendait pas, il ne se vantait pas. Il pensait qu'il serait vraiment quelque chose agréable à voir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il implorait, il faisait le dua. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait son dua. Tu veux un test, tu donnes le test. C'était quoi le test? Il ne pouvait plus, Azzakumullah, pisser. Il ne pouvait plus pisser. Quand il allait faire pipi, c'est comme si la chair s'ouvrait pour que la pisse sorte. Il souffrait le martyre. Et il disait, Ya Rabbi, je ne peux pas. Tu verras. سترى يا الله وريني قلت له سترى فحبس فيه البول فكان يصيح يا ربي لا استطيع فاستجاب الله دعوة الله سبحانه وتعالى l'a guéri. Après هذا il faisait le tour des écoles, il rendait visite aux petits qui apprenaient le Coran, il leur portait quelque chose et il leur disait demandez à Allah pardon votre oncle, le menteur. Le menteur, il disait à Allah, tu verras, et Allah n'a rien vu. Donc ça, c'est le fitna. Le résultat de la fitna peut être bon et peut être mauvais. C'est pour ça que nous indique de ne pas demander la fitna, mais de demander que Allah soit réparé. Masih al-Dajjal, c'est la pire des fitnas, c'est la plus grande. C'est pour ça que يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا وحذر أمته الدجال. الدجال يأتي بأشياء، هو يأتي بدعوى. هذا المسيح الدجال il prétend être quelque chose. Il prétend être Allah. Et il fait des choses. Allah subhanahu wa ta'ala yuqtiruhu ala fi'li ashya. Lui permet de faire des choses. Lui donne le pouvoir de faire des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala fait. Toute l'humanité suivra Dajjal, sauf un groupe de mouminin qui s'enfuiront vers Mecca, Medina. Le professeur Aslam nous parle de l'un des meilleurs mouminin de l'époque et qui sortira quand Dajjal sera en face de Médine. Il lui dira, ce mouminin-là dira au Dajjal, أنت أشهد أنك هو الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله أشهد أنه هو أنت. Qu'est-ce que dit Dajjal aujourd'hui? Je témoigne que tu es le Dajjal, le faux Messie, dont le prophète nous a parlé. Qu'est-ce que dit Dajjal? Il dit à tout le monde, c'est toute la terre qui est derrière lui. Il dit à tout le monde, est-ce que si je tue celui-là, tout de suite là, maintenant, devant vous, et je le ressuscite, est-ce que vous douteriez que je suis Allah? Et il le tue. Et dans un verset de hadith, il le scie en deux.
et il se met debout entre les deux parties de cet homme qui est scié en deux. Et puis il lui dit, mais debout. Et l'autre, il est ressuscité. Mais quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il lui dit? Maintenant, je suis encore plus sûr que tu es Djel. Pourquoi il est sûr? Parce que nous avons beaucoup de textes qui parlent de ceci. Il y a des marques dans ce Djel. Un œil comme un raisin. Il y a là sur son front écrit des 3 lettres Kafir, Kaf, Fa, Ra, que tout croyant voit. Ça, c'est une chose. Qu'il le cite, puis qu'il ressuscite. Le professeur nous a raconté que Djel passait dans les villages, les villes. Il venait au village, les gens de ce village le suivaient. Ils s'en allaient après avec leur bétail, plein de lait. Très comme il faut, le bétail. Ils venaient par contre à un autre village. Ils ne le croyaient pas. Ils savaient que c'était lui Djel. Ils attestaient que c'était Djel. Leur bétail, il est faible, il est maigre. Et il disait à la pluie, au ciel, fais tomber la pluie. Et la pluie tombe. Il disait à la terre, sort tes trésors. Et ces trésors sortent et le suivent comme un groupe d'abeilles. يمر على ويقول الأرض يقول السماء امطري فتمطر ويقول الأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها فتتبعه كيعاسيب النحل ولكنه دجال ولذلك تفهمون أنه أعظم فتنة حذر بها الناس ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجكم دونه فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن تقرأ أواخر سورة الكهف لأنها تحفظ قارئها من الدجال. هذا الدجال هذا أخذنا لو يقول شيء وحده. Que devons-nous faire en tant que musulmans en Occident? Être musulman. Être musulman, ce n'est pas une simple chose. C'est être droit. C'est être honnête. C'est dire, c'est paraître comme on est. Il n'y a pas de différence entre le paraître et l'être. Être musulman en Occident, c'est comme être musulman en Orient, c'est être musulman. يا عباد الله لماذا الناس تبغض الإسلام؟ هؤلاء لماذا يبغضونه؟ شوف مرة إنسان أخبرني بشيء عجيب. يهودية أرسلت رسالة إلى إمام من الأئمة تقول له أنا قد علمت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي وأن ذلك الجار كان له ابن صغير مريض فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد جاره اليهودية فرأى الولد المريض فقال له اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فنظر الولد الصغير إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فتشهد الولد اليهودي الصغير شهادة الحق ثم مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. تقول هذه اليهودية تقول أنا علمت أن نبيكم كذا كذا وذكرت هذه القصة. قالت أنا رأيت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم لما قال اليهودية أسلم ذلك اليهودي أسلم. يعني قد تقول لم يجادله ولم يبين له أن الإسلام دين الحق ولم يعطيه الأدلة والبراهين أسلم فأسلم. قالت أنا أفهم من هذا أن هذا اليهودي كان يرى
من نبيكم صلى الله عليه وسلم ما جعله يعتقد أن هذا الرجل على حق وعلى خير، فاكتفى منه فقط أن يقول أسلم فأسلم، لأنه عنده رصيد. أنت عارف أنك صادق وأنك تقي وأنك مخلص وأنك وأنك وأنك، فاكتفى منه أن يقول أسلم. قالت أنا امرأة يهودية ما عندي تحامل على المسلمين، ما عندي ضغينة للمسلمين، ما عندي أي شيء، ورقة بيضاء. قالت لكن إذا جاءني اليوم إنسان قال لي أسلمي، أقول له لا، لأنني لا أرى رصيدا يدعوني إلى الإسلام. هذا الإمام يقول لي ما أدري بماذا أجيبها. شفت المشكلة كيف؟ أنا قبل وقت غير بعيد كنت في إندونيسيا. إندونيسيا كم فيها من المسلمين؟ هي عدد سكانها تقريبا 300 مليون، المسلمون فيهم تقريبا 240 مليون. طيب متى دخلت إندونيسيا الإسلام؟ في القرن 14 13. ما سبب دخول هذه الأمم في الإسلام؟ تجار. كان يأتي التجار من الهند ويأتي التجار من اليمن، وأولئك القوم كانوا قوما وثنيين. الأندونيسيون كانوا قوما وثنيين، يأتيهم تجار. تعرفوا شكون التجار؟ التجار هم أسوأ أصناف المجتمع. يعذروني التجار اللي كاينين أنا غادي نبين لهم علاش. لأن التاجر يحلف كاذبا لينفق السلعة لتباع السلعة. التاجر يغش، يوريك السلعة المزيانة ويبيع لك السلعة المزيانة. التاجر يخدع، التاجر كذا، إلا من خاف الله فأخلص. طيب إذا كان هذا الصنف، أنتم كلكم تعرفوا الحديث الذي يقول فيه إن شر البقاع الأسواق. لماذا شر البقاع الأسواق؟ تصور أنت الآن هذه البقعة اللي فيها الجمع، هذه الآن خير البقاع. خير البقاع المساجد. غدا ولا بعد غدا بان لكم تبدوا جامع كبر، مشيتوا شريتوا بلاصه اخرى، وهذه البلاصه رابت ورجعت سوق، ولات شر الاسواق. وهذا البقاع يبقى. واش كيفاش مرة تكون خير البقاع، مرة تكون شر البقاع، وهي يبقى. لكن هي خير البقاع بسبب من هو فيها، الناس، وهي شر البقاع بسبب من هو فيها. وتخيلوا دابا انتم هادو اللي هما سبب تكون البلاصه شر البقاع، هما سبب باش يدخلوا الناس في الاسلام. يعني كيفاش كانوا الناس؟ يبيع هو لا، هو هذا التاجر ما جاش يدعو الى الله، جاي يبيع ويشري، جاي يدير فلوس. ولكن هذوك الوثنيون ماذا يرون منه؟ الاستقامه، النصح، الاخلاص. شوفوا الصحابي باع ناقه، شوفوا هذا الاستقامه. Le compagnon vend un chameau, il le vend, celui qui l'a acheté prend le chameau, il s'en va avec. Et puis le compagnon, il découvre qu'il a oublié de poser des questions pour des choses. Il court après celui qui a acheté le chameau, il lui dit, est-ce que tu le veux pour monter ou tu le veux pour manger? Il dit non, je le veux pour monter. Il dit non, il a dans sa patte un problème. Donc tu ne pourras pas marcher à convaincre. Tu m'as donné 300, il faut que je te rende 100. Où trouvez-vous pareille voiture? Nous avons nos règles. Les musulmans, nous avons nos règles. Parmi nos règles, Allah يجيب الغفلة بين البايع والشراء. واش هذه غير ولا ماشي غير؟ فين ما تجي تسمعها الله يجيب الغفلة. علاش؟ باش من الودن ما تخليش فيه. انت مسلم. Les savants, les savants du fiqh, quand ils commencent à enseigner le livre des ventes, des contrats, il y a toujours une introduction. Toujours. Ils parlent des marchés des musulmans. Ils parlent de la vente du musulman à son frère le musulman. Pourquoi cette introduction? Pour te dire que ce contrat, ces ventes, ces marchés ne sont qu'un outil pour que j'ai ce dont j'ai besoin et que tu aies ce dont tu as besoin. Ce n'est pas une finalité en soi pour que ça casse les liens que Allah subhanahu wa ta'ala a installés entre
entre ses serviteurs. Tout ce qui tend à casser, c'est bien. Sharia te dit, la religion dit non, ce n'est pas autorisé. C'est comme ça qu'on y faut. En Occident, en Orient, un musulman. Que devons-nous faire pour réformer la société avec toute cette corruption? Réformer la société. Cet objectif de réformer la société, je ne comprends pas. De quelle société tu parles? Et tu es qui d'abord? Est-ce que tu peux réformer? Est-ce que déjà tu peux réformer ton chez-toi? Ta maison avec ta femme, tes enfants? Tu peux? Déjà commence par ton chez-toi. Déjà commence par toi-même. Fais ce dont on était en train de parler. Pensez que la droiture, c'est quelque chose de facile. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a payé sa droiture quand même un peu cher. C'est quelqu'un qui voulait vendre une voiture. C'était une Mercedes à l'époque, de 150, et c'était quelque chose à l'époque. Peut-être il y a une vingtaine d'années. Et voilà, il avait fixé un prix. Dans le temps, pendant la période, durant la période dans laquelle sa voiture était en vente, il roulait avec. Il se prend un accident. Il a réparé la voiture. Elle est toujours en vente. Mais maintenant, quand quelqu'un lui demande est-ce qu'il est accidenté, avant il disait non. Maintenant, il ne peut plus dire non. Il était honnête, il disait oui. Vous savez combien est-ce qu'il a perdu comme prix? 2000 €. Il ne voulait pas vendre. Ce qui est entre le prix qu'il avait demandé, le prix qui lui a été donné, il y avait une différence de 250 €. Il ne voulait pas vendre. Il voulait qu'on lui donne le prix qu'il avait demandé parce qu'il estimait que sa voiture valait ce prix. Il a diminué de 2000. Il ne voulait pas diminuer de 100. Et il y avait quelqu'un qui lui disait, mais tu es fou, pourquoi tu dis ta voiture est accidentée? Mais quand elle est accidentée, il ne faut pas acheter, il faut donner ça. Il a vendu sa voiture en disant qu'elle était accidentée. Elle a été achetée, il a pris ce qu'il a pris, il l'a dépensé, mais quand il se rappelle de la chose, il dit Alhamdulillah, أن الله سبحانه وتعالى وفقه أنه يكون مستقيم في هذا البيع والشراء. لو كان خدا كاع لو ويبيع الفلوس غيمشي ياكلهم ويصرفهم. واش غادي يبقى؟ الغش يبقى في الصحيفة. هذا استقامته غير في هذه البيعة تقامت عليه ب2 مليون، ولكن بعد يحمد الله عليها. Est-ce que le niqab est obligatoire? Si je vous disais que c'est obligatoire, est-ce que vous pourriez le mettre? Pourquoi vous vous mettez dans ces impasses? On pose une question que vous ne pouvez pas... Pour moi, le niqab n'est pas obligatoire. Mais il y a une divergence entre les savants que vous connaissez. Je parle de la divergence, mais il y a une divergence. Pour moi, je considère que le niqab est mustahab, n'est pas wajib. Et pourtant, mustahab, bien sûr, mustahab veut dire que si elle le porte, elle a plus de thawab, elle a plus de hasanat. Mais si elle ne le porte pas, elle n'a pas de sayyidat. Qui est le Mahdi? C'est logique. On a parlé de Messie Djel, on parle du Mahdi. D'accord. El-Mahdi, c'est un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que son nom était comme le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le nom du père de ce Mahdi était comme le nom du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire que ce Mahdi sera Muhammad ibn Abdillah, son nom, et qu'il sortira
c'est un signe des grands signes qui annonce l'avènement de l'Apocalypse. Et c'est lui qui sera le dirigeant du groupe, du petit groupe de croyants qui resteront pour faire face au Messie Dajjal. Comment pouvons-nous gérer notre argent pour éviter le riba? Eh bien, pour éviter le riba, avec votre argent, il ne faudra pas l'emprunter avec un surplus. Le riba, vous connaissez ce que c'est que le riba? Eh bien, ne le faites pas avec votre argent et vous allez gérer votre argent en évitant le riba. Pouvez-vous nous éclairer au sujet du riba en France? La solution et le système. Ça, c'est un sujet de philosophie. Un sujet d'examen du parti. French. Pouvez-vous nous éclaircir nous éclaircir. Il fallait dire, pouvez-vous nous éclairer au sujet du riba? Le riba, c'est deux types de riba. Il y a un riba qui s'appelle riba al-fadl. Et il y a un riba qui s'appelle riba al-nasi'a. Nasi'a, le retardement. Nasi'a akhar. Je te prête 100 euros, tu me rends 120, ça c'est un riba nasi'a. Je te permets de ne pas me rendre mon argent tout de suite, je te donne du lest, mais en contrepartie, tu me donnes plus que ce que je t'ai donné. Ça c'est le riba que connaît le commun des musulmans. Et ils pensent que s'ils ne tombent pas dans ce cas de figure, ils ne tombent pas dans le riba. Or, c'est faux. Parce qu'il y a un autre genre de riba que les musulmans ne connaissent pas. Et qui peut faire par ce qu'ils ne connaissent pas, c'est ce qui s'appelle riba al-fadl. Riba al-fadl, je ne sais pas comment je pourrais vous traduire ça en français, mais je vous explique. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم أحاديث كثيرة يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. وفي رواية إلا أرى الذهب بالذهب ربا إلا هأوها والفضة بالفضة ربا إلا هأوها. وفي رواية فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ما معنى هذا الكلام؟ هذه أصناف عند العلماء تسمى الأصناف الربوية. من باع شيئا منها بشيء لا يجوز أن يبيع ذلك متفاضلا، لا بد من التماثل. مثلا أنا أبيع تمرا وتريد أن تشتري تمرا. مثلا أنت احنا في رمضان، الناس في الغالب يكثروا شراء هذا التمر في رمضان، لكن أنت الآن تشتري التمر بالمال. في الغالب كل الناس تشتري التمر بالمال. أنت اشتريت 20 كيلو باش تدوز بها رمضان، 20 كيلو من ياش؟ أي نوع من التمر؟ مجهول؟ التمر بالحريرة مجهول. البوفكوش مثلا شي حاجة ديال في المغرب مثلا 30 درهم 40 درهم الكيلو، هذاك تيتحط مع الحريرة تيتكافى. طيب أنت عندك هذا، واحد النهار أنا جاو الأضياف يخطبوا عندي بنتي، جاتني حشومة نحط لهم هذاك التمر، وعرفت أنت عندك شوية ديال المجهول. مشيت عندك وقلت لك فلان أنا عندي هذا البوفكوس هذا زايد عندي كثير، وأنت عندك هذاك المجهول، شوف غادي أعطيك 3 كيلو ديال البوفكوس وأعطيني كيلو ديال المجهول. إلا جينا نشوفوا في الثمن غادي بحال. ما هذا؟
3 كيلو من التمر بكيلو من التمر، هذا ربا. لا لو تروك هو المقايضة، التروك ماشي الربا، لو تروك هو المقايضة، لو تروك هو جو te donne une marchandise, tu me donnes une marchandise. Une autre marchandise. Je te donne ma gilet là-bas, tu me donnes ta veste, c'est un troc. Bien sûr, je ne ferai pas, mais juste pour l'exemple. Ça, c'est un troc. Le baril, il se fait encore ici. Mais le troc de l'un de ces 6 genres, dont je vous ai parlé, ça fait, on tombe dans le riba du fadl. 3 كيلو من هذا التمر الرديء مع كيلو من 3 هو الشراء شوف خصو كيلو مع كيلو، مفهوم؟ كيلو مع كيلو، هكذا في هذه الأصناف الستة. والعلماء قاسوا على هذه الأصناف الستة أصنافا أخرى لم تذكر في الحديث، لكن فيها العلل الموجودة في الأصناف المذكورة في الحديث، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، محل خلاف. الشيء أن ما هو أن هذا نوع من ربا الفضل. ياك انتم طبعا دابا غتقول انا فين ممكن نوقع في هذا ربا الفضل؟ انا ما تنشريش التمر، ملي غنمشي نشري الزرع ما غاديش نعطي الزرع، غادي نعطي الفلوس. ملي غنشري التمر غادي نعطي الفلوس، ملي غنشري بالحا غادي نعطي الفلوس، وملي غادي نشري القمح غادي نعطي الفلوس. وهذا هو المذكور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. المهم نعطيك هاك ولكن 5 كيلو ديال التمر مع 100 كيلو ديال القمح ما كاين مشكل، اختلفت الاصناف. لكن اين ممكن انتم توقعوا؟ واحد الصورة يوقعوا فيها الناس. الان هذا الفلوس هذه اللمس مونيتير. شنو هي اللمس مونيتير؟ عندها واحد لا كونتر بارتي ديال الذهب والفضة. واخا انت 10 يورو 100 يورو هي ورقة، ولكن لا فالور ديالها شنو هي؟ سي اون فالور سوا لور سوا لارجون. اذا ملي كتعطي انت 100 يورو فبحال كتعطي هذيك لا فالور اون اور ولا اون ارجون. ياك ملي كنمشي نشري الذهب، كنمشي عند الجواليه نبغي نشري سلسله ديال الذهب يجوز، راه ماشي كلشي يتكلم في الشرع، حيت ماشي كلشي كيفهمو، حيت ماشي كلشي عنده الوسائل. واخا دابا انت دراتك دراستك دراتك ودنك غتجي عندي انا وانا ماشي طبيب، وهذا غير دراتك دراستك ياك خسر لك غير قادوس في الدار، غتمشي تجيب ليه التريزيان، غتمشي تجيب بلومبي. وعلاش كل حاجه تمشي لها مواليها والدين هذاك هو اللي خصك كلشي يهضر فيه؟ علاش؟ واش تجيك هذه منطقيه انت؟ واش دابا بعقولكم؟ واش اي حاجه تقلب لها على مواليها؟ اكثر من هذا الشيء عندك واحد الاستاذ انت خصك بنتك دير المراجعه مثلا في الفيزيك، وهذا استاذ تيقرا الشيمي، مع انه في الغالب ديما مرتبطين الجهد الفيزيك والشيمي، وانت خصك بنتك تنجح في البحر باش تدوز كذا باش هذه لا 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 انا خصني ديال الشيمي هذاك. ويلي هذا الاجتهاد كله في الدين ما عندكش مشكل. علاش تيبان لك انت هذا الدين زعما ما محتاجوش؟ والله الا راك محتاجو، محتاجو. راه بين النجاة ديالك، خصك تاخذ شويه هاد الامور بجد، ماشي تلعب. اذا بغيتي تلعب العب، ولكن غير هاد البلاصه راه اللعب فيها تلعب بالندامه. عي عليك شتي انا ممكن تقول لي انت السنين غلط وكذا، ما قول لي اللي بغيتي، غير انما كون صادق بداك اللي تقول. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. تعطيني الاعذار، تعطيني المعاذير وكذا، انت عارف راسك شحال، عارف راسك من الله سبحانه وتعالى تيشوف تما هنا، عارف اش تيشوف، انت عارف راسك ربي اش تيشوف. الدين ماشي بلاصه ديال اللعب، عرف الله فين تلعب. الدين بغى الاستقامه، وعرف انه اي واحد يتبع اي كلمه وتبعك وهذيك الكلمه كانت خطا راه تبعك. واحد النهار انت تبتي، انت واحد النهار رجعتي وتبتي وكلشي، وان هذاك راه مشى وهذاك راه يمكن قال انت وشحال من واحد وتفرقات. كيفاش دير تنقي راسك من هذاك؟ كيفاش تحيد التربيعه ديالك منها؟
وتوقف قدام الله ويجيب لك واحد الامه كلها دايره داك الشيء، ديك المصيبه اللي انت كنتي كدير كيفاش غادي دير؟ هذا فاش الائمه كانوا تيخافوا من الاسئله، تيخافوا. انا اش نقول لكم، انا احبكم الي من لا يسالوني، جبت لهم شي اسئله. خويا انا ما قادش على كنا نتحمل ديال عباد الله، انا ما قادش نتحمل ديال راسي، غنجيب حتى نتاع الديار. واش الامام مالك هذا الامام مالك، تعرفوا شكون الامام مالك؟ وهو قبل ما يدير 20 عام شيوخه يحيى بن سعيد الزهري شيوخه هذو الائمه ديال المدينه كيقول ليه سير تفتي انت، ما تبقاش تجلس معنا، توقف معنا، راه انت واحد بحالنا وليتي، سير الناس يتبعوا بك. ويجيه واحد، تصور انت يجيه واحد من صبريه من الاندلس حتى المدينه، ديك الساعه ما كاين لا طياره لا والو، مره يركب مره الناقه مره يمشي على رجليه، يوصل عنده شي خصو الوقت عام يمشي نشوف واش يوصل ولا ما يوصلش، واش يرجع ولا ما يرجعش، الطريق ولا السبع ولا ويجي يقول لي يجيب لك 40 سؤال، يجيب لك من الاندلس 40 سؤال ولا 42 سؤال يجاوبوا على 8 و34 يقول لي ما عرفت. واش انا جايك من اللاروس وتقول لي ما عرفتش؟ كيفاش ما عرفتيش؟ شكون غادي يعرف؟ ما عرفتش اخويا، ما عندي ما ندير لك، ما نمشيش عند الله وديالك تابعني، ما عرفتش. اللي عرفت التاريخ، اللي ما عرفتش ما عرفش. هكا كانوا الناس. علاش تيكونوا هكا؟ لأنهم عارفين أنه غيلقاو سيدي ربي باش يقولوا فيه، هذا من العمل. أحمد بن حنبل نسأل الله تعالى التوفيق لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Comme il y a un public un peu francophone, les questions qui se posent généralement, elles reviennent toujours et c'est toujours les mêmes pratiquement dans toutes nos conférences. Ça montre quand même bon, qu'il y a une préoccupation. Cette préoccupation, c'est un espoir. Donc, nous sommes en train de tenir un tout petit peu à ce qui va nous sauver. Mais pour nous fortifier, pour nous protéger, il est de notre devoir de revenir. Parce que les réponses en réalité à toutes ces questions consistent à un retour véritable vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on trouvera toutes les réponses. Mais à condition d'avoir les yeux pour les lire et le cœur pour pouvoir les assimiler. Wallah il-Adim, il n'y a rien dans nos questions que nous sommes en train de poser qui n'est pas dans le Saint-Coran ou dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vrai que nous remercions tous les frères qui ont permis à cette rencontre qu'il y ait lieu, afin justement de... Parce que parfois nous sommes un peu déprimés, nous disons c'est foutu, c'est fini, la communauté, mais alhamdoulilah, elle est vivante. Il y a ses préoccupations, ses peurs, on a envie de partir propre, on a envie de consommer propre, on a envie de faire et d'agir proprement. Alhamdoulilah, donc nos préoccupations, ils sont là, on voit la famille, on voit nos finances, on voit nos enfants, on voit nos adorations, mais tout cela revient, et tout cela est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la tradition du prophète, pour être un bon musulman, pour être un bon père, pour être une bonne mère, pour être un bon enfant, pour être un pieux. Donc, moi j'implore Allah subhanahu wa ta'ala et j'implore mes frères et sœurs de ne jamais laisser ces mosquées vides. Il est anormal, et c'est là peut-être où il y a notre grand défaut. C'est lorsque uniquement on a des grandes occasions comme ça où les frères et sœurs viennent vers les mosquées. Alors, alhamdoulilah, nous avons des rencontres mensuelles qui sont fréquentes. Et vous êtes généreux pour pouvoir leur permettre de se réaliser. Donc essayons aussi à travers ce genre de rencontres qui soient fréquentes, afin qu'on puisse apprendre plus, et ainsi nous protéger et protéger nos enfants, et faire en sorte, Inch'Allah, de faire revivre cette fraternité dont nous manquons beaucoup. Wallah il-Adim, donc c'est vrai comme il a dit Cheikh hier dans la conférence, si quelqu'un devait lire, moi la question, j'étais un tout petit peu un commerçant. J'étais un commerçant, j'étais un businessman. Ce qui m'intéressait, c'est voilà, faire mes prières. Mais un jour, je me suis posé cette question. Comment être un musulman? Comment est-ce qu'il y a un moyen d'aimer mon prophète? Et quand on plonge dedans, on n'a plus envie de s'en éloigner. Et on trouve tellement de facilité dans la religion. Et puisque nous revenons vers des doctrines, des écoles, comme l'imam Malik, Muwatta est une sacrée belle richesse. Alhamdulillah, nous avons aujourd'hui un pilier de l'imam Malik qui est avec nous. Nous avons tellement de moyens aujourd'hui de télécommunication, mais par contre les télés, malheureusement, on les oriente vers des destinations qui n'ont rien avec la jurisprudence, rien avec la religion. Et beaucoup de facilité existe dans le retour
vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers la tradition prophétique. فاللهم اجعلنا من الذين يعملون فيحسنون. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. والشيخ يعني اليوم بالامس وعدنا بان يختم لنا هذا المجلس بدعاء، يعني فكان بالامس الشيخ امين نجدي، فاليوم يعني الشيخ سعيد الكمالي، جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم واحسن اليكم وجعل عملكم خالصا لوجهه، وجعل هذه يعني مسافه هذه يعني زكاة لاوقاتكم وزكاة لاموالكم وزكاة لصحتكم وبارك الله لكم في علمكم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتفقد برحمته كل علماء هذه الامه، كل من اخلص لهذه الدعوه كان حيا او كان ميتا. اللهم امطر عليهم شأب برحمتك، اللهم بارك لهم في احيائهم وفي امواتهم، اللهم بارك لهم في معلميهم وفي شيوخهم وفي اموالهم وفي اهليهم وفي ابنائهم. فيا ذا الجلال والاكرام يا رحيم يا رحمن، يعني ان الامر صعب وانهم يبذلون من الجهد الكبير، فاللهم جازهم عنا وعن الاسلام والمسلمين خيرا. واترك الكلمه للشيخ سعيد كمال ان يختم لنا. واعتذر البارح يعني عندما تكلمت عن سعيد قلت كمال السعيدي، فحبا فيه يعني، وان عندما نكون بجانب شخص من علماء هذه الامه فالانسان من باب الاحترام، واحيانا نفقد الكلمات، لكن جزاكم الله عنا خير. يعني لا تحاسبونا ان اخطانا او يعني قصرنا في حقكم، ويعني لكم جميعا جزيل الشكر على صبركم وعلى مجيئكم من بعيد. وإن دل هذا الشيء، إن دل أن هذه الأمة تدعو إلى الخير وتحب إلى الخير وتمشي إلى الخير، فاللهم اجمعنا جميعا في جنته إن شاء الله بحول الله. وأترك الكلمة للشيخ سعيد كمال جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وعنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالى. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين.